हल्का खेज खबरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, गज़ा जंग 2270 टैंक तबाह और 20,600 यहूदी जहन्नम वासिल कर दिए गए। तो दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइलों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। ईरान इसराइल जंग, हालात बिगड़ गए, अमेरिका यूरोप बर्बाद। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, 9 माह की जंग शुरू और जारी और सारी है। इस जंग में अमेरिका इसराइल बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इसराइल जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क करार दिया जाता है, इसराइल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसराइल के 2270 टैंक तबाह हो चुके हैं, जिसके और 21,000 के करीब यहूदी जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर शदीद ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसराइल और लबनानी हिज़्बुल्लाह के दरमियान तसादम तवातर से जारी और सारी है। इसराइल और लबनानी हिज़्बुल्लाह के दरमियान तसादम जारी है और इसराइली जंगी हथियारों ने जनूबी लबनान में 5 देहात पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी ढांचे को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह तहरीक ने ऐलान किया कि उसने लबनान के जनूब से इसराइली फ़ौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। मज़ीद बरा कि लबनान से इसराइल के शुमाल में कई रॉकेट फायर किए गए और इलाके में सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इसराइली फ़ौज की इतला के मुताबिक इस हमले में एक 33 साला रिज़र्व फ़ौजी हलाक हो गया। लबनानी वजारत सेहत ने इतला दी है कि 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली हमलों में अब तक हिज़्बुल्लाह के 366 अरकान और 100 आम शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1438 है। तनाज़ात के बावजूद लबनान के जनूब में अब तक 90,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गज़ा पर हमले रोकने से मशरूत है हिज़्बुल्लाह का ऐलान। लबनान की मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गज़ा पर हमले बंद करने से मशरूत है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में कहा है कि इसराइली अफवाज गज़ा पट्टी में मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हमने इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए जिनकी पहुंच 8 किलोमीटर तक है। अगर इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने मज़ीद कहा कि हमास अपने और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुपों के नाम पर इसराइल से मुज़ाकरात कर रही है। हिज़्बुल्लाह हमास के हर फैसले की हिमायत करने का पाबंद है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत में खिताब के दौरान हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि जनूबी लबनान से इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और गज़ा पट्टी की सूरत हाल से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा है कि जनूबी लबनान से हमलों की रोकथाम गज़ा पट्टी में जंग बंदी से मशरूत है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ोर्सेस गज़ा पट्टी में मकासद करने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए गए जिनकी पहुंच 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा कही जाती है। इसके अलावा करियात पर हिज़्बुल्लाह का जवाबी हमला, 2 शहरियों की हलाकत पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए गए। लबनानी मलेशिया हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हफ्ते के रोज़ भी रॉकेटों की मदद से कई हमले किए हैं। ये रॉकेट हमले इसराइली हमले के बाद किए गए जिसमें 2 लबनानी शहरी हलाक हुए। इनमें से एक अमल नामी जमात की मकामी कौंसल का रुकन भी था। दोनों शहरी जनूबी लबनान में एक कुएँ से पानी भर रहे थे। इसराइली हमले में निशाना बना दिया गए। इसराइली फ़ौज अक्टूबर 2023 से लबनानी सरहदों पर हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मसरूफ़ है, जबकि लबनानी सरहद के साथ साथ हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के अलावा लबनान में अंदर तक बमबारी करके शहरियों को हलाक कर रही है। इसराइल फ़लस्तीनी इलाके गज़ा के अलावा अरब लीग के कई रुकन मुल्कों को भी अपने हमलों की ज़द में रखे हुए हैं। इन मुल्कों में लबनान, शाम और इराक बतौर ख़ास शामिल हैं।
حتیٰ کہ مصر اور اردن بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے مطابق اس نے 2 لبنانی شہریوں کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیلی قصبے کریات شمونہ پر کئی درجن راکٹ فائر کیے۔ یہ اسرائیلی قصبہ اسرائیل کے شمالی حصے میں ہے۔ حزب اللہ نے اس سے پہلے ہفتے کے روز سرحد پر اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کئی راکٹ فائر کیے تھے۔ لبنان کے سیکیورٹی ذرائع نے اس بارے میں بتایا ہے کہ 2 لبنانی شہری اس وقت اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہو گئے جب وہ ایک کنویں سے پانی بھرنے آئے تھے۔ یہ کنواں سڑک کے کنارے پر دیر مماس میں ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ سے جڑے قریبی ذرائع کے مطابق یہ دونوں ہلاک ہونے والے عام شہری تھے۔ البتہ ان میں سے ایک کا بیٹا جنگجوؤں میں شامل ہے اور دوسرا حزب اللہ کی ایک اہم خیال جماعت عمل سے وابستہ تھا اور مقامی طور پر عمل تحریک کی کونسل کا رکن تھا۔ اس طرح دونوں ہی سویلینز تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے 2 حزب اللہ کے جنگجوؤں کی شناخت کی جو اسرائیل کی طرف راکٹ چلانے کی تیاری تھی۔ اسرائیلی فضائیہ نے پوری طور پر نشانہ بنا ڈالا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی حملے سے 2 شہریوں کی ہلاکت کا جواب لینے کے لیے 5 راکٹ داغے۔ ان راکٹوں کا ہدف اسرائیل کی سرحدی دیہات تھے۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے ڈرون حملے سے 2 لبنانی شہریوں کی ہلاکت ہوئی جو کنویں سے پانی بھرنے آئے تھے۔ ان میں سے قریبی قوم کفر پلاس سے عمل تحریک کی مقامی کونسل کا بھی رکن بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے گولان کی پہاڑیوں پر بھی میزائل حملے 2 اسرائیلی جہنم واصل کر دیے گئے۔ اسرائیلی پولیس نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ کے حالیہ میزائل حملے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی مارے گئے۔ تاہم اسرائیلی پولیس نے فوجی ٹھکانوں پر کیے گئے حملے کے نتیجے میں یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کے 2 فوجی مارے گئے جبکہ صرف 2 افراد کے مرنے کا رپورٹ کیا۔ اس حملے میں لبنان کے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے 40 میزائل اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں فائر کیے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ پولیس نے اپنے بیان میں اس کی تصدیق کر دی ہے اور اس کے علاوہ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ اسرائیل کی شمالی کمان میں مزید 50,000 فوجی شامل۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور وسیع کی جنگ کے خطرے کے پیش نظر اسرائیلی فوج نے اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر سیکیورٹی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 اضافی اسرائیلی بری افواج کے سپاہی شمالی کمان کے تحت لڑنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے الحدث چینل کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں مزید کہا کہ اسرائیلی فوج لبنان اور شام کے محاذوں پر شمالی کمان لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل اسٹاف اپنی تمام بحری، فضائی اور زمینی افواج کے ساتھ تیار ہے اور وہ کئی اطراف سے زمینی آپریشن کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان اور شام کے محاذوں پر مشکل لڑائی کے دن آنے والے ہیں، تاہم اس نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑ چھوڑنے کی صورت میں شامی فوج کی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب سے وابستہ گروپوں کے ہزاروں ارکان کی شامی سرزمین پر نشاندہی کی گئی ہے اور یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ اس کی فضائیہ نے لبنان کے وسطی علاقے جنتا میں حزب اللہ کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔